Let's go. Hi guys. Welcome to vlog. Pupunta na kami, bababa na kami guys. Samahan nyo kami pagbaba. Mga pala guys, nandito kami sa Tubod. Falls. Sa Padiano. Tubod sa Panyan guys. Maganda dito. Pakita mo yung view. Yun. Tara guys, samahan nyo kami. Bumaba. Tara na guys. Kami ang Waga TV 2.0. Waga TV. Uwagan. Ano yung Uwagan TV? Hey guys. Bulaklak guys. Kita mo guys. Color yellow. Waga TV. Ya orang gipay biya. Kay dili man maanda ko ang mag-enjoy mga naong. Ayan yung view guys. So pababa na kami. Para kami nasa Baguio guys. Punta na kayo dito guys. Ano po to? Tubod. Panyan. So sa Maynila po to guys. Ano Tubod. Tubod Panyan Manila. Na i-charge nyo lang po. Wagan TV. Charge nyo Wagan TV. Yun ang vlog namin guys. So, Wagan TV. So guys, welcome. De tagiya. Wagan TV. Wagan TV. So guys, nandito na kami, Wagan TV.